وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دراري الأصحاب المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا، فعلي فيه محمودا، وأن يكتب عمل بالعمل المقبولا، وتوجه بالتوجيهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا، وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك، وساقي كوسي الشركة لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص من قاب أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل أصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته والشريف بجهد أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وأختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه من إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك محمد وفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد ملك واشرف عبادك السعد العرب والعجم والإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القيم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورحمة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عنه وذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي صلى الله عليه الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سيد الكونين والثقلين قرب ومن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والذي اللهم صل وسلم عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حين يقسمها تأتي على حسب العصيان قسمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته الطيبين الطاهرين واصحاب الاحضان وازواجه الطاهرات ونسائهم اجل الله من العيسى وسلم الله عليه محمد عليه وسلم وكل وجه سلم على البلد صغيرا كبيرا ذكر وانثى في مشارق الارض الى مغاربها برها وبرها فكلم ثاني الشيخ عبد الرحمن محمد سقاف مال الامام العارف بالله الشيخ ابو بكر بن سالم واخي عقيل بن سالم الحبيب احمد بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد البارس بن عبد الله بن علي الحداد الحبيب احمد بن زين الحبشي الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووصول مفرهم وأهل سلسلة الميلان الحبيب عبد الله بن عمر شادر الحبيب أحمد بن حسن العطاس
العارف بالله الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقي، الحافظ المسلم المحدث الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقي، وصول وفقهم أهل سلسلتهم ما إلى شيخنا المربي أرواحنا وسيدنا أبو الحبيب حسن بن أحمد بهر والحبيب باسم بن أحمد بهر صبر ما له الإمام المحدث العارف بالله سيد محمد بن علوي المالكي، سيد عباس بن علوي المالكي الحسني، وأصولهم وفقهم أهل سلسلتهم ما إلى زين الإمام قطب الحبيب صالح بن محسن الحامل الحبيب محمد بن عزيز الحبشي الحبيب محمد بن أحمد المحضر ما إلى زين الحبيب أبو بكر بن الحبيب محمد بن حسين العيد رسول وفقهم أهل سلسلتهم ما إلى الحبيب أبو بكر بن الحبيب حسين بن أبو بكر العطاس الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي الحبيب علي بن حسين العطاس الحبيب عمر بن محمد بن العطاس الحبيب سالم بن أحمد جندة الحبيب عبد الله الحبيب عبد الله بن محسن العطاس الحبيب محمد بن طاهر الحداد الحبيب علي بن الحبيب حسين وصول وفقهم أهل سلسلتهم ما إلى رسل الحبيب أحمد بن حسن الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب الحبيب عبد الله بن عدروس بن شهاب ما إلى رسل الحبيب أحمد بن حامد الحبيب بن أحمد بن حسن الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ولد سعد الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي وصول وفقهم أهل سلسلتهم ما إلى رسل الحبيب محمد بن عبد الله الحداد الحبيب علي بن حسن الحبشي الحبيب شرف القطمة بن شيخ بن أحمد شرف عامل بن تعقل بركة وصول وفقهم أهل سلسلتهم ما إلى جميع المصنف في الكتب وصلنا إلى الحضرة المقام الأستاذ عمر بن أحمد برجة وأصولهم وفروعهم أهل سلسلة ما إلى جميع المصنف والجميع الأولياء الصالحين من الأبطال والأوتاد والجبال والأبدال ورجال الغيب وأهل الدارك المشارك الأرض إلى مغاربها برها وبرهان الله يفتح علينا وعليكم العارفين وفقنا في الدين وارزقنا كما الإخلاص واليقين أن الله يشرح صدورنا وينور قلوبنا ويحسن أخلاقنا ويشفي أمراضنا ويقضي حوائجنا من حوائجنا وحوائج الآخرة على هدينا وعلى كل نية صالحة جامع شامل ظاهرا في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة نوينا كما نوى شيوخنا وأجدادنا وأسلافنا صالحا وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan nikmat, taufik wal hidayah wal inayah sehingga pada malam hari ini seperti biasa kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang kita cintai ini, yaitu majlis rutinan di Masjid Al-Mushanifiyah atau Al-Mushanifiyah di malam Sabtu yang penuh berkah ini insyaallah. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, angkat derajat kedua orang tua kita, menghapuskan segala macam dosa-dosa kita dan jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga syukur alhamdulillah selang beberapa waktu kemarin ya udah lama enggak jumpa ya. Ketemu lagi alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya biar sama-sama kita istiqamah ya di dalam kebaikan, di dalam hadir majelis ilmu, agar apa? Untuk semata-mata untuk mendapatkan perhatian daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat, kita lanjutkan pengajian kita seperti biasa. Sebelum kita mulai daripada pembacaan kitab Al-Akhlaq lil Banin, kita terlebih dahulu membaca kitab fiqih, dasar-dasar pemahaman agama Islam. Sudah sampai kita kemarin sudah sampai mana? I'tidal ya. Sekarang
memasuki bab yang ke-13 yaitu sujud. Ya, sujud ketika sholat. Nah, sujud ini apa? Rukun atau wajib? Wajib atau sunnah? Ini rukun atau bukan? Ya. Sujud adalah termasuk daripada rukun sholat. Ya, jadi jangan sampai menganggap yang rukun itu sunnah. Ya, harus tahu yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah. Ya. Setelah i'tidal, apa yang kita lakukan dalam sholat? Yaitu sujud. Ya, dan wajib menempelkan 7 anggota sujud, kening, ya, atau jidat, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak jari kaki. Diawali dengan takbir sambil membungkukkan badan, kemudian meletakkan kedua lutut, kemudian kedua telapak tangan di tempat sujud dengan posisi telapak tangan sejajar di atas bahu, di atas bahu jari tangan yang merapat, dan posisi jari kaki menghadap kiblat. Ya, lurus tuh. Ya, mengakhiri takbir ketika meletakkan kening di tempat sujud dan membaca apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Sunnah. Ini kalau nggak salah ini udah ya kemarin ya pembahasannya ya. Jadi udah berapa minggu nih? Kurang lebih sebulan ada. Sebulan ya, 4 minggu, Masya Allah. Jadi ini udah kemarin udah kita bahas ya. Baik, lanjutannya adalah duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud. Ya. Hukumnya apa? Ya, rukun ya, itu adalah rukun salat. Bagaimana itu? Yaitu bangun dari sujud dan bertakbir. Habis sujud kita bangun ya. Allahu Akbar. Ya. Kemudian duduk dengan telapak kaki kanan tegak dan jari-jarinya menghadap kiblat. Ngerti ya gambarannya kayak gitu. Duduk, telapak kaki tangan tegak, kemudian jari-jari menghadap kiblat dengan kaki kiri dijadikan tempat duduk. Kaki kiri di bawah nih. Jangan sampai kebalik ntar. Kaki kanan ini didudukin, kaki kiri yang ini. Jangan sampai terbalik. Ya, dengan kaki kiri dijadikan tempat duduk dan meletakkan kedua tangan di ujung kedua lutut. Ya, kemudian membaca. Apa bacaannya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu anni. Nah, ada yang belum hafal, dihafalkan doanya. Ya. Kira-kira sudah hafal? Insyaallah itu pada hafal nih kalau yang besar-besar nih. Nah, ada yang kecil-kecil ya yang belum pada hafal tuh. Hafalin. Jadi kita sholat udah tahu bacaannya apaan. Jangan sampai sholat kagak tahu bacaannya. Ya. Kira-kira jelas ya. Kemudian yang ke-15 adalah apa selanjutnya? Sujud yang kedua. Ya. Itu adalah apa? Rukun juga. Seperti sujud yang pertama, sama caranya. Gimana? Ya sujud. Ya. Kemudian jika jumlah rakaatnya 3 atau 4 di dalam rakaat kedua setelah sujud yang kedua, maka mengerjakan tasyahud awal dan duduk seperti duduk di antara 2 sujud sambil meletakkan jari-jari tangan kiri di atas lutut kiri. Kira-kira gambarannya jelas ya. Dan mengepalkan jari tangan kanan di atas lutut kanan, kecuali telunjuk. Ini begini nih. Ya, kita kepalin nih, kecuali telunjuk nih. Ya. Sedangkan ujung jempol diletakkan di antara perbatasan telapak tangan dan telapak jari telunjuk. Kurang lebih gini nih. Ya. Ketika mau tahiyat. Dan ketika sampai kalimat illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, baru ini diangkat tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kayak begitu. Ya, bukan at-tahiyyatul mubarakatus dari awal, tapi asyhadu an la ilaha illallah. Kira-kira jelas Adik-adik? Ya, teman-teman jelas ya? Maka tegakkanlah jari telunjuk agar menunjuk ke arah kiblat tadi. Kalau sudah sampai kalimat la ilaha illallah tanpa digerak-gerakan. Enggak usah gini-gini udah. Enggak usah gini-gini. Paham ya?
Sambil membaca, ya bacaan ini sunnah nih. Apa itu bacaannya? Sama-sama ayo. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillahis salih. Ashhadu an la ilaha illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Udah nih tahiyat pertama nih ceritanya. Ya, tahiyat pertama. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya pelajaran fikih ini di minggu depan insyaallah ya. Ini masih ada lagi nih sampai ke pembahasan ke salamnya ya. Wallahu alam bissawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Udah sampai kita memasuki bab yang ke-10 ya. Kemarin atasnya udah kita baca dikit. Di halaman 26 yang ada kitabnya, buka halaman 26. Madza yajibu 'alaika li ikhwatika wa akhwatika. Yang nomor 4-nya bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antarhama akhaka as-saghira. Hendaknya engkau menyayangi saudaramu yang kecil. Artinya adikmu. Ya, kita punya adik disayang. Jangan punya adik dimarahin mulu, enggak ada apa-apa dimarahin dikit-dikit. Ya. Kalau memang ada salahnya enggak apa-apa kita tegur. Tapi jangan ujung-ujung dikit-dikit wah temperamen. Ini salah dikit marah, salah dikit marah. Enggak, kasih tahu pelan-pelan. Ya, namanya anak kecil biasanya lebih agak sensitif. Jangan sampai terusik daripada perasaannya. Istilah kalau bahasa sekarang apa namanya? Baper ya. Betul apa betul? Apa baper? Bawa perasaan. Jaga tuh perasaannya. Ya. Harus dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Wa ukhtuka shaghira, begitu juga saudari perempuan, saudara perempuan ya, atau saudari. Wa tu'amilahuma bil ihsan, serta bermuamalah, memperlakukan keduanya itu dengan baik. Muamalata walidayka laka, sebagaimana muamalah kedua orang tua kalian terhadap kalian. Kita memperlakukan adik kita, saudara kita sama seperti ibaratkan orang tua kita memperlakukan kita. Ya. Wa bil hadis, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami, yang lebih muda di antara kami. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW. Sayangin yang namanya anak kecil, yang lebih muda, yang tua menyayangi yang lebih kecil, yang kecil menghormati yang lebih besar, yang lebih tua. Wa ya'rif haqqa kabirina, dan mengetahui hak-hak orang yang lebih tua di antara kami. Jadi tadi yang besar menghormati yang menyayangi yang kecil menghormati orang yang lebih tua. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini sa'id ikhwataka wa akhwatika. Oleh karena itu bantulah saudari kalian, saudara kalian, saudari kalian, bantu semuanya. Perlu apa? Ayo sini. Selagi kita mampu untuk membantu, kita bantu. Mau biar kata misalkan nggak ada uang, nggak apa-apa. Kita bisa bantu dengan tenaga kita. Melihat saudara kita nggak punya apa-apa, kesian kerja sendirian. Kita punya tenaga, sehat walafiat, kita bantu, datengin. Kira-kira dek, kak, dek misalnya. Kira-kira apa yang perlu anak bantu? Nah, kalau kayak gitu girang atau enggak saudaranya? Girang, seneng, luar biasa. Ya, punya saudara membantu, bukan cuek. Bodo amat dia mah mau kayak gimana terserah dah.
Tidak seperti itu. Yang namanya saudara membantu daripada saudaranya. Bikulli mastata'ta minal musa'adah, semampu kalian, udah semampu kita daripada membantu mereka. Gimana sih mampunya? Mampunya misalkan membantu dengan tenaga, ya bantu dengan tenaga. Oh, nggak bisa membantu dengan tenaga, punya harta, ya kita bantu dengan harta kita. Jangan sampai kita membiarkan saudara kita. Oh, adanya kita misalnya punya anak, dia punya ponakan nih, dia punya anak misalnya, kagak sekolah, kita diemin aja. Hati-hati, mas'ul kita. Kita saudara, kita mampu untuk membantu dia, untuk membiayakan dia sekolah, membiayakan apalagi belajar pesantren misalnya, belajar agama. Ini kesempatan ladang bagi kita. Nah, kadang-kadang kita perhatikan nih, perlu nih. Kadang-kadang ada di antara saudara kita yang perlu bantuan kita. Melihat anaknya di rumah pada nganggur, tiap hari pada main handphone, ya, sehari-harinya nonton TV doang, kagak ngapa-ngapain udah. Sedangkan tuh anak masa-masanya harus belajar, harus terjun di dalam dunia pendidikan. Kita sebagai saudara, kita mampu, ya kita bantu dia. Jangan kita masa bodoh. Wah, bodoh amat dah, dia orang tuanya juga, tanggung jawab dia, bukan aneh. Jangan ya, kita punya harta itu semua bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian ini adalah pemimpin, setiap daripada kalian adalah pemimpin. Dan setiap kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah saudaranya nggak punya kemampuan, artinya pas-pasan aja udah dia nyari duit. Kadang-kadang syukur-syukur dia sehari dapat duit, kadang-kadang seminggu aja nggak dapat misalnya, mohon maaf. Ya kita bantu dia kalau kita mampu, ya semampunya kita. Paling tidak apa? Oh, kalau kita nggak mampu, udah kita punya relasi misalnya, punya kenalan orang yang mampu. Ayo, ente mau nggak bantu nih, anak punya saudara nih, dia pengen belajar di pesantren. Selama dia bisa nih ngaji dari nol, dia sampai dia bisa ngajarin orang lain, tuh pahala ngalir terus. Ini pahala jariah luar biasa. Yang model kayak begini nih yang harus kita cari. Yang macam kayak begini yang harus kita cari. Jangan giliran ada investasi yang lain. Oh, investasi properti misalnya. Investasi properti. Oh, semangat maju luar biasa. Bisnis yang urusannya duniawi, tidak ada kaitannya dengan akhirat, luar biasa semangat. Ambisi luar biasa. Bila perlu nanam saham sebanyak-banyak mungkin, 100 juta, 200 juta, yang penting mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tapi giliran ada sumbangan buat pesantren, ya, buat kebaikan, majelis taklim, masjid dan lain-lainnya, boro-boro ngasih 1 juta, 100.000 aja malas dia, mikir-mikir dulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan sampai kayak gitu. Ya, kesempatan bagi kita. Kapan lagi? Ya, ini yang namanya adalah investasi akhirat, bukan investasi dunia lagi udah. Skalanya udah berbeda. Udah tinggi skalanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ yang menentukan barometer kita. Di situ yang menentukan barometer kedudukan kita, bagaimana kedekatan kita dengan Allah, dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya harta, kita sumbangkan untuk agama, kita sumbangkan untuk pesantren, majelis taklim, luar biasa gembiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilihi. Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu amal kebaikan, ya, falahu mithla ajri fa'ilihi, dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sekalipun dia duduk di rumah, dia kasih nih tetangganya misalnya ngaji, belajar di pesantren misalnya, majelis taklim dia kasih. Sekalipun dia duduk di rumah, itu pelajaran pengajian berjalan, dia dapat pahalanya. Dia dapat pahalanya. Kira-kira pengen gak dapat pahala yang demikian? Pengen. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, kata Rasulullah SAW. Nabi bersabda, apabila anak Adam, seorang manusia sudah meninggal, akan terputus seluruh amalnya kecuali 3. Di antaranya apa? Shadaqatun jariyah. Yang sedekah jariyah.
sedekah yang mengalir terus, nyumbang masjidnya terbangun. Nyumbang karpet contoh kecil misalnya. Dipakai, selama itu dipakai untuk ibadah, terus ngalir pahalanya. Subhanallah. Nah, yang seperti ini harus kita cari. Jangan nunggu kaya dulu. Jangan nunggu ntar aja Pip. Nungguannya udah tajir. Nunggu pulusannya udah banyak, miliaran baru. Udah puluhan juta, udah ratusan juta, nggak apa-apa deh nyumbang. Tapi kalau sekarang ntar mikir-mikir, takut. Jangan sampai takut kita mengeluarkan harta untuk sedekah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang kita keluarkan untuk sedekah, akan tapi harta tersebut akan bertambah dan bertambah. Coba bayangkan siapa yang ngomong? Siapa yang mengatakan tersebut? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan meleset sedikit pun apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Matsalul akhwain matsalul yadain." Perumpamaan dua saudara nih, perumpamaan seperti kedua tangan. Maksudnya apa? Ibarat kayak kedua tangan. Ibaratkan seperti kedua tangan apa? Taghsilu ihdahumal ukhra. Saling membasuh salah satu sama lainnya. Ana mau tanya, ente cuci tangan kira-kira yang satu ngebantuin nggak tangannya? Kira-kira repot nggak kalau tuh tangan nyuci sendiri? Tangan kanan yang kita cuci, tangan kiri membantu untuk mencuci tangan kanan. Itulah yang diumpamakan oleh Rasul SAW. Dua orang bersaudara itu ibaratkan kedua tangan. Taghsilu ihdahumal ukhra, saling membasuh antara satu sama lain. Oleh karena itu, mu'allif mengatakan apa? Wa tanazal daiman ma'hum. Rendah hati. Selalu kalian rendah hati bersama mereka, sama saudara kita. Jangan ngerasa anu udah luar biasa, udah punya hartanya, udah bagus, udah cakep dah, rumahnya udah bagus, mobilnya udah luar biasa, segala macam kebutuhan dia udah punya. Ngerasa ana lebih mulia daripada saudara ana. Jangan sekali-sekali ada rasa tersebut di dalam diri kita. Wa kun sabiran alaihim, bahkan jadilah kita orang yang sabar terhadap mereka. Ibarat kata kalau ada yang ngeselin misalnya, kan kadang-kadang ada aja kakak adik beda-beda nih. Saudara kadang-kadang wataknya berbeda-beda. Yang satu ramah, yang satu agak sedikit menjengkelkan. Ya udah sabarin aja. Sambil sedikit demi sedikit kita nasihatin. Kayak begini nggak boleh, nggak baik. Jangan sampai nasihatinnya, kita tunjuk-tunjuk, apalagi sampai berantem misalnya, sampai bertengkar. Nah itu hati-hati. Harus dengan lemah lembut. Wa idza ghalitu, dan apabila mereka melakukan kesalahan, fanabbihum ala ghalatihim, tegurlah mereka atas kesalahan mereka. Tegur, peringatin, kasih peringatan atas kesalahannya. Bilutfin walinin, dengan lembut dan lunak, lemah lembut, ngasih taunya. Fa innal kalamal latifah, sesungguhnya kalam atau sesungguhnya ucapan yang lembut, yubakkitu dhamira ahsanat tabkit. Bisa apa? Menundukkan hati dengan sebaik-baiknya, tunduk. Kalau kita ngomongnya pelan-pelan, masuk tuh omongan. Tapi kalau ngomongnya, lo mah kayak begini misalnya, apalagi sampai keluar ucapan yang kasar. Bagaimana tuh orang pengen menerima daripada nasihat kita? Kalau kita ngomongnya kasar, pelan-pelan ngasih taunya. Wal kalam asyadid yurithul wahsyata wal muqata'ah. Ini dikatakan ucapan yang keras, ucapan yang kasar itu apa? Yurithul wahsyata wal muqata'ah. Menyebabkan kerisauan, kesumpekan, wal muqata'ah, dan putus tali silaturahmi. Berapa banyak kadang-kadang kita ngomong sama saudara kita, gara-gara tuh omongan kasar atau lidah kadang-kadang sedikit kepleset, akhirnya tersinggung.
Akhirnya apa? Gara-gara tersinggung, putuslah yang namanya tali silaturahmi. Akhirnya udahlah, nggak negor. Wal'iyadzubillah. Wahdhar an tatadarab aw tatasyatam ma'ahum. Hati-hati, jangan sampai kalian bertengkar atau saling mencaci di antara mereka. Aw tanumma bainahum, atau ngadu domba. Nah, ini dosa besar nih, hati-hati. Ngadu domba, namimah. Aw ta'khudha minhum syai'an bighairi ridahum, atau mengambil barang mereka tanpa izinnya. Nggak boleh. Harus izin terlebih dahulu, selagi sekalipun tuh adalah saudara kita, sekalipun itu darah daging kita sendiri, tetap wajib kita untuk minta izin terlebih dahulu. Au tuqati'a ahadan minhum, atau memutus tali silaturahmi di antara mereka. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa fil hadis, dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Ayo, kira-kira adik-adik, teman-teman, ada nggak yang lagi musuhan nih udah lebih dari 3 hari? Kalau ada, cepat-cepat minta maaf. Karena berat ancamannya. Faman hajara fawqa thalathin fama tadakhalan nar. Kata Nabi, barang siapa yang lebih dari 3 hari dia nggak saling menyapa, dia nggak negor lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia meninggal masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu orang masuk neraka. Wal iyadzubillah min dzalik. Udah cepat-cepat kalau bisa sebelum tuh orang sebelum tuh orang minta maaf sama kita udah maafin dulu. Ini yang luar biasa nih, gentleman yang namanya kayak gitu. Jangan gengsi, dia yang salah kok, dia minta maaf apa mana. Kita samperin,